Okay. Jet, okay na? Kylie! Psst, balik diyo! Kylie! Kylie! Hoy, dyan! Ano sinay, Jet? Sinay, ala? Oh, start ka na, start! Tagas sa bala. Tagas sa alit. Yan! Kylie! Masitaan kita di karon. Palapit de! Palapit di diri ka oh. Diri ka oh. Last naman na yun. So, last game na sa pitch number 2. Hongyo, Ibi Magalong FC versus Concepcion Salong FC. Ha? Kaya, gaw kay! Ay, pag-alit. Iya pwede siya muna. Paway pa kami ay. Gan! Gan! Pantay ah! Diri ka, diri ka! Si Mat-Mat, talok-talok. Kay! Wajan! Ay, di po. Gadit. May boy, man. Baway bagay ka! Gila! Pitch number 2, Ibi Magalong FC versus Concepcion Salong FC. Please proceed, pitch number 2. Gaka-stress na rin ko. Nilogan mo.
Batak! Yan! Gan bantay! Kay si Pakay! Yan! Gan! Beautiful! Again! Wala na, hindi na nakabawi. Kaile! Dari deh. Kay! Karon ka naman. Oh, why bla? Nagkikinapo-apo ka na. Uy, tawag kita ni Coach. Tawag
Hoy, Kylie! Baikad, Kylie, baikad! Thank you. Boss nila ng mga pagpapasira, si coach nila mga patanda. Kylie! Sasok sinilas. War ka mo! Swag! Kata tol! Tol, nakata! Masaya dito eh.